सीताराम बधाईनी मारा नाना मिनी ब्लॉग में बधाईનું स्वागत है। मैं कीधुं के नवो ब्लॉग है तो फूलनी सुगंधनी शुरुआत थी चालू करिए। पछी अमे मारा चकलावनो थोड़ोक शूट लीधुं। आरामथी बधा बैठा था। मने कहीने जोईने बी गया बिचारा। पछी बहार अवाज आवतो तो मैं कीधुं के शुं छे तो छोकरा रमता था। घड़ीक वार एना भेगी रमी ताता बीजना दर्शन करे ऊपर चढ़े गई। पछी राते अमे मंडप में जावा हाटू निकळेगा ना मंदिर एटली भीड़ होती, दर्शन करवामां एटली भीड़ होती, पाछा स्तंभना दर्शन करवामां एटली भीड़ होती। मनमोहक दृश्य आखी चौपाटी जगमगती थी। मंडपनी मजा बधा माणता था लोको। ई पछी अमे बधुं आखुं फर्युं ना पछी स्तंभना दर्शन कर्या, रामापीरना मनमोहक मूर्तिना दर्शन कर्या। मंडप में मजा बहु ज आवी। अमे पछीना पाछळ परसादीनुं हतुं नाय पण एटली बधी लाइन हती। बधाए रामापीरनी परसादी लेवा माटे उत्सुक हता। त्यां एक सारी सुविधा हती के थाળી वाटका हाथे धोईने आपणे राखवाना। त्यां भजननो प्रोग्राम हतो। अमे ए पण माण्यो। त्यां घणा लोको बैठा था आरामथी। पण छे ने एक खराब आदत ए हती त्यां के बधाय लोको छे ने आम थाળી वाटका विछरता नता, एमने मूकीने जाता था। पछी आगळ जोयुं तो ત્યાં બધાય છોકરાને રમવાના સાધન ને હતા। છોકરાઓને સારું મળી જાય, ગમે ત્યાં રમવાનું હોય એટલે સચવાઈ જાય, મમ્મી પપ્પાને શાંતિ। તો આવા બધામાં તો તમે નાના હશો તો એ રમવા હશો। આ જમ્પ કરવાનું સ્પેશિયલી મને બહુ ગમ્યું। મને પણ થતું હતું પણ ભાઈએ મારી હાઈટ જોઈને જ ના પાડી દીધું। પછી અમે ત્યાંથી આગળ ગયા, ચોપાટીએ ગયા, ત્યાં બેઠા। ત્યાં મોજા બહુ જ ઉછળતા હતા। દરિયામાં બહુ ભરતી હતી। પછી થોડીક વાર બેઠા, મજા કરી। રાતના લગભગ 2:45 કે 3:30 વાગ્યા હતા। અમે નીકળી ગયા પાછા ઘરે, કેમ કે સવારે પાછું ખડો જોવા તો આવવું હતું વહેલું। થેન્ક યુ।